बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मरने वाला शख्स रात को ख्वाब में क्या देखता है? जिस शख्स की मौत होने वाली होती है वो मरने से एक दिन पहले रात को ख्वाब में क्या देखता है, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आंखों देखा हाल, आप बीती और तमाम तर चीज़ें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, शेयर करने से पहले आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप ख्वाबों की दुनिया के ऊपर यकीन रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो ख्वाब आपको आ रहा है इसकी कोई ताबीर होने वाली है? क्या आप समझते हैं कि ख्वाबों का आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल होता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ के नोटिफिकेशन बेल को बटन दबा दें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अक्सर लोग उनके जहन में एक सवाल उलझा रहता है, उस सवाल का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दे दूंगा। अक्सर लोग डर जाते हैं जब रात को वो अपने किसी अजीज रिश्तेदार, किसी बहन, किसी बेटी या जो कोई उनकी जिंदगी से चला गया होता है, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी होती है। यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं, अगर रात में कोई एक ऐसा शख्स जो कि जिसकी का इंतकाल हो गया है, जब उसको वो देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये जो मरा हुआ शख्स है ये अब हमारी रात को ख्वाब में आया है, तो इससे ये मतलब बनता है कि हमारी मौत होने वाली है, ये कोई पैगाम लेकर आया है, ये कोई मौत का फरिश्ता था, ये हमारे ख्वाब में इस वजह से आया है। इस तरह की लोगों के जहनों में फलसफियाँ उलझी हुई हैं और अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि मरने वाला शख्स रात को किसी मुर्दे को देखता है, किसी कब्रिस्तान को देखता है, किसी एक ऐसी चीज़ को देखता है, यानी कि कोई मरा हुआ शख्स वो देखता है और किसी मुर्दे के साथ उसकी मुलाकात होती है तो वो मुर्दा उसके मौत का पैगाम लेकर आता है। क्या ये बातें सच्ची हैं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, क्या इसकी कोई मिसाल भी मिलती है या नहीं? सबसे पहले कुरान पाक को डिस्कस कर लेते हैं कि ख्वाब क्या है, नींद क्या है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सोता है तो हम उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। जब आप सोए हुए होते हैं तो आपकी जो रूह है वो प्रवास कर जाती है। आपके जिस्म में रूह नहीं होती, आपके जिस्म में जान होती है लेकिन आपके जिस्म में रूह नहीं होती। ये कुरान कहता है। कुरान के जितने भी अल्फाज हैं और जितनी भी आयात हैं, अगर आप उनका तर्जुमा पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जब आप सोए होते हैं तो तब उस टाइम जो आपके जिस्म में रूह नहीं होती। जब इंसान के जिस्म में रूह नहीं होती तो वो रूह प्रवास कर रही होती है, तो वो रूह किसी भी शख्स के साथ मिल सकती है। वो शख्स चाहे जिंदा हो, चाहे वो मरा हुआ शख्स हो, रूह का उसके साथ मुलाकात हो जाती है। फिर हमें एक ख्वाब आता है। जब हमें ख्वाब आता है, मैं यहाँ पर अपनी एक मिसाल देता हूँ। मेरे अबू जान जो हैं उनको फोत हुए तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। मैं तकरीबन उनको हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा ख्वाब में उनको देखता हूँ। वो दोबारा हमारे घर आते हैं, मैं उनके साथ मुलाकात होती है, तो वो हमारे साथ रह रहे होते हैं। ये घर में सिर्फ मैं ही ये ख्वाब देखता हूँ। मेरी जो आप बीती है, आंखों देखा हाल है, जो मैं आपको जो ख्वाब सुना रहा हूँ और जो बता रहा हूँ और जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, मेरे जो वालिद मोहतरम है तकरीबन 14-15 साल पहले जब उनकी वफात हुई, उसके बाद से लेकर आज तक वो मेरे ख्वाब में आते हैं। कभी वो मेरे साथ खेल रहे होते हैं, कभी वो हमारे घर में रह रहे होते हैं, हमारे साथ खाना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि वो फिर फोत हो जाते हैं और फिर हम उन्हें कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देते हैं। इस तरह का ख्वाब मैं काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। लेकिन इस जो टाइम पीरियड है, इसको 14 से 15 साल गुजर चुके हैं। अगर कोई शख्स
موت کا پیغام لے کر آتا ہو، یعنی کہ کوئی مردہ شخص اگر کوئی موت کا پیغام لے کر آتا ہو تو 14-15 سال پہلے تو میں اللہ نہ کرے کہ میں مر جاتا تو میں مر چکا ہوتا۔ یہ جو جتنی بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ الجھن ہے کہ کوئی مردہ شخص سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو یہ ہمارے موت کا پروانہ ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے خواب میں کوئی مردہ شخص آتا ہے، کوئی زندہ شخص آتا ہے، یا آپ خواب میں کسی کو مرا ہوا دیکھ لیتے ہیں، کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن آپ مرنے والے ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنے آپ سے، اپنے پاس سے اپنی ہی فلسفیاں اور اپنی ہی کانسپریسی تھیوریز پھیلائی ہوئی ہیں کہ تمہاری خواب میں مردہ شخص آ گیا ہے، اب تم مرنے والے ہو۔ مرنے کا صرف اور صرف اللہ کو ہی پتا ہے، اور اللہ نے قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنی بھی مستند کتابیں ہیں، کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو یہ اسپیسیفک خواب آئے گا تو آپ مر جائیں گے۔ اگر یہ خواب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگلے دن آپ نے مر جانا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اکثر جو بچے ہوتے ہیں جو کہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہیں، انہوں نے کون سا خواب دیکھا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خواب تو نہیں دیکھ سکتا۔ خواب وہ شخص دیکھ سکتا ہے جو کہ اس دنیا میں ہے۔ جو اب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کبھی بھی خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اس میں خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خواب دیکھنے کی صلاحیت اس ٹائم انسان میں پیدا ہوتی ہے جب وہ شخص دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو خواب نہیں آتے۔ یہاں پر میں آپ کو تمام تر چیزیں اس وجہ سے کلیئر کر رہا ہوں، آپ کے ذہنوں سے یہ ڈر نکال رہا ہوں اور ڈر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی ڈریے مت۔ یہ خواب اور اس طرح کے خوابوں کا آپ کی زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خوش و خرم زندگی گزاریں، ٹینشن مت لیں۔ اگر خواب میں کوئی مردہ آ گیا تو یہ اب سائن آ گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے سے میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اور اسی طرح کی میں انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک بھی اس چینل کے اوپر دیا کروں گا تاکہ آپ کو مزید آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہندہ باد۔